Pivosian miampai ko daga Dennis Primus na abal ay kadazan do ng sababay no tadaw ko onom kotu Wuhan kahimo duvo ngay mu duvo ngapdam duvo. Nakotiambus nakano pangintangan o kotundunan na manginya ko pagganuan namot Wuhan ko onom duvo ngay mu duvo ngapod maza ko pangin vaguvan kotoinan tay ko COS. Ipisoso mo oputan kihinay do duvo taon. Nabos ni Kumaduvo Mentili Balajalan Duvo Datu Muhammad Alamin ino na po nga papampay onom ngatus sisam nga podam Duvo manginya namot id sikul tasibo takavas id sabah iopusanok kuntilik na taon niti. Mantadino apatut papanaon o hang tasikap mo'y ihovinakas manginya na po nga watagakan do pakalajan. Tentang kita perlunya kita bicarakan yang segera lah karena kita paham Sabah sahaja sebenarnya ramai guru yang bakal menamatkan kontrak pada tahun 2022 ini kalau saya boleh sebutkan lebih kurang 427 orang guru interim sekolah rendah dan 265 orang guru interim sekolah menengah. Jadi ini adalah sebahagian daripada guru-guru yang bakal menamatkan kontrak pada tahun ini. Nabos isliti untuk tumungo da RTM id Kota Kinabalu. Nabos bago di sino au tagal on tingaw o manginya ngawi insibo kuntilik tu onwan ino na pangintangan o manguhan do tasisikap. Miaga ipinaintahang ni Montili Tatuah Balajalan Datu Dr. Radzi Jidin. Ahansan o tinimungan papakuasa painbida Pidondian Malaysia 1966 tahu teko MA 63. Dok pelintan Sabah papati hembus ko pokionuan apat ngopod piatus asil inotip dok pelintan pisampuvan. Otumbaza ni Mentili itko pisan huguan Mentili dan bogisan ahal ngawi Sabah am Sarawak. Datu Sri Panglima Dr. Maximus Ongkili tomay mo ako pelintan pisampuvan makinongo ko mahingkangan ipabuzuan dok pelintan pogun. I can say the federal government is very open and willing to listen. The new federal government, starting dengan Tan Sri Muhyiddin and under Dr. Sri Ismail Sabri, they are so open and willing to listen for the presentation and the argument of Sabah Bangsa, so long as it's based on law and agreement. Nabos isliti kumanoy kapabalan di kahapas o lamay misuaw o boboson miyampay tinimungan tangabah in Kota Kinabalu. Nakapaswat o Sabah sa ginumo opod cluster na vanita kanon papampay atus vahong podam sizam sampisonghon poompus Ramadan nakotimpun di Kota Wuhan kaapat gisom kaiso Wuhan kahimo nakatahib. Mantad ginumo di duduvo no cluster papampay ko pabohizan ta kanon id baza Ramadan. Tumanod kaintangan ni patunud kahidasan pogun Datu Dr. Ros Nani Mudin ahal ina kapanakaday cluster na kumoy na po nga kazamutan takanon o kaponoynaan takanon di aw abakas. Mantadino pinadjul na ko pisan kahidasan pogun Sabah o kaladya misampu kapabalisan husap baza iho sample takanon o kapagatan kapabakasan kuasa poompus Ramadan nakatahib. Suvay ko papagumu kapagatan pantamangan tolo mendahiu novit na vaig o takanon. Nabos ni Datu Dr. Ross kugumuan do sa pisanguhon i nakopiuman na vanit takanon na po nga naid kozu zuvo tavasi. Nakano pangusapan, nagi ay sa kinantakan ipinasuang kumadin hamin pangusapan. Namot ino ay sa kinantakan sasak nakaswat poompus Ramadan di taon niti. Ning kakoton patitikid timpu COVID o padam sisam, ginumo ko hiyan kababago daw nakaswat Sabah di koniam kakal duwa padam onom kinantakan miaga numbul ko hiyan paghuhuniti. Doit kaintahangan ni Mentili Kapalintan kinaisanon ang pamahaminan Datu Sri Panglima Masidi Manjun ginuuvang iaw na kapaswat na nununo kinantakan kababago na po nga na kainsibo mantad apadam sisam uvang kumadin apadam apat uvang na po. Ay sa uvang nakapaswat kinantakan sa nga daw duwa numbul. Namo si Datu Masidi opon uvang nakapaswat kinain kavason ko hiyan kababago tu uvang nakapaswat kinain sibon.
Sa ginumo nuvo nga panamapatuhon sa sumakit ni Mogizan isa nuvo lagi sampisanguhon sa sumakit in Mogizan taho Mogizan apat ay sa susumakit in Mogizan himo. Sumusut, tanod ako paguntaban kinantakan kababago tumanod uvang ginumo vaksinasi montok Sabah. Infrastruktur tay kagaganapan Kampung Bukit Besi Buluran, Voko Nokoswat Gazo dan Palan Kotundaan Kementerian Kotundaan Habus Kakadasan KPLB ipapanaon na kupelintan montok papabu kapakyonuan komatan ontodonon Kampung Nakomoy. Panakan latilik kakadasan mamagunoh kalalahano solar hybrid nagkikopangumbasyan lolokiton mangingin sada mangumbasi susuzon nakahaid o vokon onwan pagintangan. Namos ni panakaday mondili kotundaan habus kakadazan samad Jambri. Pingisaman na kupalintan na kumay na po nga vokon pisakonungan no KPLB pisampuvan KPLB Sabah. Papampay palan kotundaan infrastruktur insokid no pagunditi. Ini berkenaan elektrik luar bandar melalui program solar telah pun dimasukkan di dalam keutamaan bagi Kampung Bukit Besi ini untuk dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar Malaysia untuk dilaksanakan bila-bila masa. InsyaAllah mudah-mudahan dalam masa yang terdekat ini. JT dan jambatan ianya juga adalah merupakan keperluan di sini. Minta peruntukan kepada kerajaan untuk kami punya JT ini supaya ini kami punya JT ini akan diperbesarkan akan datang. Natubungan isiho na RTM in Kampung Bukit Besi Beluran. Kampung Bukit Besi na po nga kiwatong upanamhimahamin o pisosomo 400 tuhon magigizon kagumuan suku tinaw tidong. Sa ginumo sa Lizong Linggit naguno da upis hamin kondangan pogun dun balung dain suang timpu suku kaysa da taon iti. Ino na po nga montok tuduvon kotundaan infrastruktur kampay na mosogit surau id kinaizono na kamoy. Namos di adun balung hamil awang pigisaman papava o mugubasi komatan infrastruktur ikiwa na haid na politi nga montok kauhanan na tuhun magigizon kampay papapanaw kapagatan sa ngangadaw niho. Salah satu jalan yang saya rasa begitu amat penting sekali ialah Jalan Maria. Karena jalan ini sejak beberapa tahun kebelakangan ini tidak dapat dinaik tarafkan. Selain dari itu, jembatan juga ada beberapa buah jembatan yang perlu kita naik tarafkan seperti jembatan Serudung, jembatan Sinontiku. Namos sinayti kumanin RTM kopyonot na kapananakan Hari Raya Aidilfitri in hamintizo na disino in lahan apas Vatu Kanuvo sa tanga Tawaw. Pinokiano ang mangingindapo ngawi in paguniti popodokot tanda hogo patitikid kakamot i pabahizon montok umivad kabahuvangan no mamamaguno. Nabos ni Presiden Koisan mamamaguno bijaksana tisan kotonobon Sabah David Chan kiguno ahal diti moy kanu ang mamamaguno mombi ang popiaga hogo paguhu no mamamahi. Pinokiano nagini David o kabantilian suang pagun o mahal ngari mamamaguno KPD NHEP papanjul sa mono na kapamalisan, mo'y hanan o ahal kumahinggangan magigindapo iaw papanokot tanda hogo. Namos isinaitinay isa kapayhan kapabalan in Kota Kinabalu. Namos pangulisino apatut nagi o magigindapo ngavi, tomoy mo koyho o mokon ko mamuandam no po kauntungan, miyampay mo na hikun na kapatutan o kumahinggangan no mamamaguno. Namun pinoso na gini David o mamamaguno papasagu kumanin tinimuan kitanggungan nung sa kikyo kiwa o nuno po kamahinggangan ikagambit na pangindapuan ko pamahizan ko pakyonuan no sanganganaw.
Avasi o kapapanaw ababazan, kotamuhuzan pinisamanan paganakan sangin talungku, kopiendot na kapananakan Hari Raya Aidilfitri, inakanjul it talungku Hongkod, kota Kinabalu di Koniam. Pinisamanan no kumoy pinanjul miyambay pisamanan, montok tutumubuhoy di naggonop vaksinasi. Tutumubuhoy inatubungan na RTM o sikaw tunakano sumomo miyambay po ngawi paganakan niya ho. Saya jumpa abang saya dalam 2 tahun gitulah. Bukan 2 tahun, 1 tahun lebih. So PKP kan mana dapat melawat. Sekarang ada terjumpa oke sikit lah. Berhubung apa-apa pun tidak dapat, terpaksa datang ke sini. Saya bersyukur, terima kasih kepada pihak Jabatan Penjara Malaysia karena memberi peluang kan kepada kami, anak beranak, adik-beradik dia untuk bertemu lah dengan dia punya saudara yang ada di dalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Jabatan Penjara Malaysia lah. Bersyukurlah, bersyukur dapat dibagi peluang untuk jumpa. Sebab diorang ni jarang susah mau kena jumpa kan, tambah-tambah lagi hari raya. So saya rasa bersyukurlah, sangat-sangat bersyukur. Untuk program pada hari ini, kita mengadakan perjumpaan khas hari raya ketiga dan keempat, khusus untuk yang beragama Muslim lah. Dan ini kita adakan supaya mereka dapat berjumpa dengan keluarga. Sebab sudah 2 tahun kita tidak mengadakan program seperti inilah disebabkan oleh PKP kan. Paghuhuniti natanto na kopisan talungku Malaysia o timpo kotabuhuzan paganakan sangin talungku kopiandot na Aidilfitri taon di tinapo nga Hari Raya Kotahu o kaapat. Kotabuhuzan na paniti nga papampay sangin talungku na insavya vitalungku Hongkod pananduhianan pamumusaw o Sikul Henry Jenny. Tapi naik ngawi ingkakan iti abal ay kadasan ng sababay no paganakan Malaysia guno po vaksinasi dos pengunsubno o mohigsan di umahigay to insanan Isaw Dennis Primus Kapiwasyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil kesempatan merakamkan ucapan Selamat Hari Raya. Gebersik takbir mengundang hibah, salam diutus tanda ingatan. Syawal dinanti menjelang tiba, salam diutus pohon kemaafan. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh warga pendidik. Titipasan